Bismillahirrahmanirrahim. Angansin bulan mulia ini bulan puasa. My greetings on this holy day to all my brothers across the Bangsamoro homeland and outside. For we have many brothers and sisters abroad. Ibang kataw temang hura na to, ako lileng sin lupasog. Labiaula na sila, may kakimba-kimba. Yari na ka mo, alam pangatayan na mo. Yari ka mo. So, pagpahugot sa diya ka mo, yung kami ni, bisa na rin naglalawag sa ini. Bering ka paluwag si bangsata. Bering ka pahugot sin pagulit na sinula tawad di magaw. Bering ka parayaw ta sin susungon sin Islam ang mga matibok kita nuri makanat. Wabillahi taufiq walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.